قرآن اور شاعر قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بعض حضرات کو صاحب قرآن تعلق سے میرے صاحب قرآن کیا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا. میں ایسے 2 منٹ میں دوں گا سب سے گزارش کروں گا. یہ بات ہے کہ ہمارے تجربے میں 50 سال سے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہوں. اس وقت اس وقت صاحب میرے شادی محترم ہے. اب اس وقت اتنا کنفیوژن ہے کہ یہودی سازش کی طرف سے ایسے یوٹیوب چینلز اور بڑے بڑے گاڑیاں وغیرہ رکھے ہوئے خاص طور پہ مسلمان نوجوان بچوں کو اتنا ٹارگیٹ بنائے ہوئے ہیں. ہر ایسی آیت یا ہر ایسی حدیث جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اور وہ قرآن مجید کی آیت ہو یا حدیث ہو اس کا اتنا عام انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, عجیب قسم کا تجربہ کر رہے ہیں اور اس کو بالکل فکر انداز میں پیش کر رہے ہیں تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو منشا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ بالکل ٹھنڈے انداز میں پیش کریں تاکہ یہ بچے کے لیے اس طرح کنفیوژن ہے کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے ٹھیک ہے جان دو. اور اس طرح سے جو ہے مسلم نوجوان کو جو مس گائڈ کیا جا رہا ہے, نہ صرف مس گائڈ کیا جا رہا ہے, رانگ انٹرپریٹیشن کیا جا رہا ہے, صحیح معنی اور مفہوم نہیں بلکہ ایک ایسی بات ہے کیونکہ بنیاد دن کے بچے جو ہے آج اتنے جو ہے موبائل سے اٹریکٹ ہوئے ہیں تو یہ بنیاد دن کے صحیح سمجھ میں اور بالکل نماز کا بھی اہتمام اگر کریں تو بالکل میکینکل انداز میں ڈیولپ ہوئی ہے, عجیب قسم کے کپڑے پہن کے نماز پڑھ کے جلدی چلے جا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بات اصل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت ہے, آپ کا جو مقام ہے, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو منشا ہے وہ جو ہے مسلمانوں کے سامنے نہیں آ رہا ہے. تو میں مولانا محمد دیوان قرآن مجید سے کافی اچھا علم رکھتے ہیں, تو اس سال ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ مختلف مقامات پر جو ہے قرآن اور صحابہ قرآن سے تجربہ کو حاصل کرائیں تاکہ اصل مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل عظمت, آپ کا مقام, آپ کا اصل چاہتا کیا ہے ہم سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور ساری کائنات کے لیے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بتاتا ہے کہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Verily in the messenger of Allah we have the best pattern online. تو یہ جو بیسٹ پیٹرن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ جو ہے ہمارے سامنے صحیح انداز میں نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے بات کرنی ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نوجوان حضرات کو چھوڑ دیے, کئی ایسے حضرات ہیں جو قرآن سے جو ہے بالکل ہی واقف نہیں ہے, ان کے سامنے کی ترکیب کچھ سامنے میں پڑھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو اس وقت میری ایک خاص گزارش ہے آپ سبھی حضرات سے جس پر تحریر شریف کہ ہم کو قرآن سے قریب ہونا. ہم قرآن سے قریب ہوئیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکیں گے. اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے تو قرآن سے قریب ہونا ہو. قرآن سے اگر قریب نہیں ہوں گے تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں گے نہیں, اور ہم جو ہے سنتوں پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں. قرآن سے بات نہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جب قریب ہوں گے تو ہم جو ہے اسلام کو سمجھ سکیں گے, قرآن کو سمجھ سکیں گے, شریعت کو سمجھ سکیں گے, اللہ کے منشا کو سمجھ سکیں گے, اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے وہ ہم سمجھ سکیں گے. تو میری صرف ایک ہی گزارش ہے, اور اس تقریباً 20واں جلسہ ہے آج کا, میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ سبھی حضرات سے کہ بھائی روزانہ کچھ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں, قرآن سمجھنے کی کوشش کریں, قرآن سے قریب ہونے کی کوشش کریں. وہ گوگل میں یا جیسے آپ کی موبائل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. اتنے یہودی چینلز آ گئے ہیں, اس کے ترجمے میں اس کو قرآن کے جو ہے اصل قرآن جو الگ ہے وہ تو کافی مسٹیکس بھی. تو میری گزارش یہی ہے کہ اس قرآن مجید کی جو اصل کتاب کی شکل ہمارے مساجد میں یا ہمارے گھروں میں موجود ہے اس کو لے کے بیٹھیں, تعریف کریں, اس کو جو ہے جاننے کی کوشش کریں, اور ہم قرآن کی محفلیں سجائیں تاکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکیں. اگر ہم قرآن کی محفل نہیں سجا سکیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ سکیں گے. اس لیے کہ منشا کا تو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھنا ہوگا, اور قرآن پڑھیں گے تو اصل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے ساری کائنات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اگر نمونہ ہے تو اس نمونے کی طرف سے ہم قرآن سے سمجھیں گے, قرآن کو پڑھیں گے,
कुरान में अल्लाह ताला का मंशा क्या है वो अगर हमारे सामने आएगा तो सही असल इस्लाम की जो रूह है वो हम समझ सकेंगे। इस पस मंजर में मैं मौलाना मोहतरम से रहमत की गुजारिश करता हूँ कि तमाम चीजों के जलसों में मौलाना मोहतरम जो है सिर्फ कुरान पेश करें, चंद कुरान शरीफ की हदीस पेश करें। तो मैं मौलाना से अदबन गुजारिश करूंगा कि कुरान और सुन्नत कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत हम मुखालिफ करेंगे साथ। जी आपसे बिल्कुल सही है। ये सिलसिला चल रहा था लेकिन मेरे साथ कहते थे कि मुख्तलिफ होते होते जो है आज का दिन मुहर्रम हुआ। जब अपनी साहब ने ताल्लुक कराया माशाल्लाह मैंने भी आपकी कई दो तकरीरें सुनी है और आपको कुरान पे काफी दूर हासिल है। इंशाअल्लाह ताला आज आप उनकी तकलीफ से काफी मुस्तफीद होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं देते हुए मौलाना मुनियर आजम अच्छा जाना आबिद साहब मौलाना की कोई कोशिश करेंगे। आबिद साहब हमारी मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, वो मौलाना की कोई कोशिश करवाएंगे। अरे क्या आबिद जो है हमारी मस्जिद के सेक्रेटरी भी हैं और वो माशाल्लाह बहुत बढ़ चढ़ कर जो है दीनी कामों में हिस्सा लेते हैं। अल्लाह को देता है। तो मैं बगैर वक्त खराब किए के मौलाना मुफ्ती मुनियर आजम साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आज के उन्वान से हमको मुखातिब करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़्ज़लीनल अकरमीन अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। खुदाए वहदहु ला शरीक के फज़्ल करम से आप हम सब ईमान और तौहीद और रिसालत की दुनिया में आबाद हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस्लामी ज़िंदगी और ईमानी मौत नसीब फरमाए। सूरह आराफ की आयत नंबर 204 अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है कि जब कुरान पाक की तिलावत की जाए, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से कान लगाकर पूरी तवज्जो के साथ बाअदब होकर पूरे अट्रैक्शन के साथ सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान पाक की इस अज़मत भरी बात से ये समझ में आती है तिलावत कुरान समाअत करने के हवाले से हम सब पर लाजिम है। पहली चीज़ खामोशी, दूसरी चीज़ तवज्जो और तीसरी जो इन दोनों का लाजमा है अदब व एहतराम। हम आज अपने माशरे में और अपने अंदर इस बात का फुकदान देख रहे हैं कि हम कुरान पाक न तो पढ़ते हैं तवज्जो से, तिलावत के वक्त अगर फ़ोन आ जाए तो हम तिलावत रोक कर फ़ोन उठा लेते हैं।
ये बेतवज्जही की अलामत है। सोचें आप जरा, अल्लाह पाक ने सिर्फ सुनने नहीं कहा है, इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ, ये फ़स्तमिऊ ग्रामर के एतबार से देखें तो खूब अच्छी तरह सुनो। इस्तिमा का लफ्ज़ है, सिमा सुनने को बोलते हैं, और इस्तिमा पूरी तवज्जो के साथ कान लगाकर पूरे अट्रैक्शन के साथ सुनो। कान को ऑल इन ऑल उस तरफ कर दो, और उसके बाद वअनसितू, खामोश भी रहो। कान पे भी ताला, जबान पे भी ताला, बाहर के लिए सिर्फ कुरान के लिए खुला रखो। वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। क्या मतलब है इसका? कि अगर आपने कुरान को तवज्जो से न सुना, कुरान को कान लगा कर न सुना, कुरान की तिलावत में बेतवज्जही की। अच्छा, एक और बात ध्यान दें, उसकी सबसे अजीम झलक नमाज में आप सब हम सब देखते भी हैं, नजर भी आती है कि जब कुरान की तिलावत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पूरी तवज्जो के साथ कान लगाकर सुनते हैं। मगर कभी कभी इधर उधर, जैसे अब घरों में तिलावत कुरान वगैरह का मामला होता है, तो गप्पे हैं, मैंने कब्रिस्तान वगैरह में भी देखे हैं, हाफिज साहब लिल्लाह माफी समावाती वगैरह पढ़ रहे हैं, लोग फोन पर बात कर रहे हैं। ये कुरान की बड़ी बेअदबी है। इसको समझिए, इन तमाम चीज़ों को महसूस कीजिए, और इसके खात्मा के लिए हम सबको प्रैक्टिकली तौर पर अमल करना है। लेकिन नतीजा जो बताया है कि अगर तुम तवज्जो से सुनोगे तो तुम पर रहम होगा, जिसका निगेटिव मफहूम ये है कि अगर तुम बेतवज्जही करोगे तो रहमत से दूर होगे, रहमत खुदा से दूर होगे। ये कुरान की अजमतों का ऐलान है। अब साहिब कुरान की अजमत का ऐलान सूरत अल-हुजरात की आयत नंबर 3 में अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो, और नबी के लिए पुकारने का उन्वान ऐसा न रखो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। आम अल्फाज, आम सेंटेंस, आम खिताबाना अंदाज, ए तू मैं करके ऐसा न रखो। मगर इसका नतीजा यहाँ देखे, वहां कहा था ये करो और यहाँ कहा ये ना करो। जरा इस बात को समझिए। कुरान के हवाले से कहा ये करो, जब कुरान पढ़ा जाए तो ये करो, और नबी की जब बारगाह की बात आई तो कहा ये ना करो, ये ना करो। जरा समझे, नबी के लिए करने की कोई हद नहीं है, ना करने का कंडीशन अल्लाह पाक बता रहा है। इससे एक बात यही मालूम हुई कि अल्लाह ताला नबी की तारीफ के लिए कोई हद नहीं रखा है, कोई कंडीशन नहीं रखा है, लेकिन क्या नहीं करना है उसकी वजाहत फरमा रहा है कि तुम इजी अंदाज में नबी की बारगाह में नहीं होना, बेअदबी नहीं होनी चाहिए। तलाशा ही कुरान की बेअदबी होगी, रहमत से महरूम होगे। नबी की बेअदबी करोगे तो अल्लाह फरमाता अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें शऊर तक नहीं होगा। अब तर्जमा तो सुनकर चले गए, अमल बर्बाद हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे फिर कर लेंगे बाद में। नहीं नहीं नहीं, अमल बर्बाद ईमान की बर्बादी के बाद ही होता है। फर्ज कीजिए 15 हज किया आपने, 70 उम्रे किए आपने, पूरी उम्र नमाज पढ़ी आपने, लेकिन नबी की बारगाह में बेअदबी हो गई, ये सब बर्बाद। अब ये सब बर्बाद का मतलब ये नहीं है कि फिर से आप हज कर ले, नहीं, न्यू एंट्री इन इस्लाम। क्यों? इसलिए कि आमाल की बर्बादी ईमान की बर्बादी के बाद है। दूसरे लफ्ज में यूं समझिए, कुरान की बेअदबी से सिर्फ खुदा की रहमत से आप दूर होंगे, लेकिन नबी की बेअदबी, साहिब कुरान की बेअदबी से ईमान से दूर हो जाएंगे। अब ये दोनों कुरान कह रहा है, ये कोई अकीदत की बात नहीं, ये अकीदे की बात है, ये तौहीद की रियलिटी है, ये अकीदा का कॉन्सेप्ट है। आप समझ रहे हो इस जुमले को? नौजवान का दर्द अभी छलका देखे ना आप लोगों से ही खतरा है, क्लियर कह रहा हूं। इनसे क्या खतरा है? इन्होंने तो कईयों को पैदा कर दी, आप लोगों से खतरा है। क्यों? मोबाइल आपके हाथ में है और बिला वजह यूज करना आपके पास है। अल्लाह पाक ने सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 23 और 24 में फरमाया कि ए लोगों सुनो, मेरी इबादत कर चुके हो? हाँ, हबीब ऐलान कर दीजिए, आपके रब का यह फैसला है
میرا ججمنٹ ہے یہ کہ میری عبادت کے بعد اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آج بتائیے نماز اور ماں باپ کے بیچ میں موبائل آ گیا کہ نہیں؟ تو آپ اہل توحید کہاں رہے آپ؟ توحید پرستی کہاں رہے آپ؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد اگر ٹائم تمہارے پاس ہے تو کہاں جاؤ؟ ماں باپ کی خدمت کرو. لیکن آپ عبادت کرنے کے بعد فون کر کے بولتے میں جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ, میں جا رہا ہوں گھومنے والوں کے ساتھ. ذرا قرآن اور صاحب قرآن یہ دونوں کو محسوس کر کے آج کی اس محفل میں بیٹھ, پھر یہ یوٹیوب پر بھی جائے گا. آپ ان نان فیمس اور جہاں پر آپ مطلب سمجھ میں نہ آئے کہ کیا ہے کہ کیسا ہے کہ آپ مت ہر ویڈیو کو کلک کرو جب تک آپ ویریفائی نہ کر لو, تحقیق نہ کر لو. کیونکہ دیکھو کلیئر بات ہے, اگر آپ نیچری سے قرآن پڑھو گے تو نیچری بن جاؤ گے, صحیح ہے کہ نہیں؟ بد عقیدہ سے قرآن پڑھو گے تو بد عقیدہ بن جاؤ گے. جیسا استاد ہوگا ویسے ہی عقیدہ دے گا, ویسے ہی ایکسپلین کرے گا. کلیئر بات ہے. اس لیے سب سے پہلے ایکسپلینر کو دیکھ لو آپ, پھر ایکسپلینیشن کو دیکھو. تو آپ ان کے کہنے کا مطلب نہیں کہ آپ جو گوگل یوٹیوب پر جو آپ دین سیکھ رہے ہیں اس کی وجہ وہی ہے, روک نہیں رہے ہیں. یہ ویریفائی کرو آپ کہ کہیں توحید کی ریئلٹی سے آپ کو ہاتھ تو نہیں دھویا جا رہا ہے, کہیں رسالت کی عظمتوں کا انکار تو نہیں ہو رہا پچے پڑتا. ابھی میں ان تمام آیتوں کو کوٹ کروں گا جن آیتوں کے ذریعے سے آپ مس لیڈ ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو کیا معلوم ہوا کہ قرآن کی بے ادبی جو خدا کا کلام ہے اگر اس میں بے ادبی ہو گئی, ذرا سمجھیے اسٹیٹس آف توحید کو. اللہ اپنے کلام جو ازلی کلام ہے, قدیم کلام ہے, اس میں اگر بے ادبی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ صرف رحمت سے محروم کر رہا ہے آپ کو, ایمان سے محروم نہیں کر رہا. لیکن نبی کی بے ادبی میں ایمان سے محروم کر رہا ہے آپ کو. اب ذرا کمپیئر کر کے محسوس کیجیے اس کو. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن سے زیادہ عظیم ہے مصطفیٰ جان رحمت, لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ اسٹیٹس آف رسالت خدا کی بارگاہ میں بہت بڑی ہے, بہت اعلیٰ ہے. اب اس کو اپنی تھنکنگ اپنے لاجک سے نہیں, اللہ پاک نے کہا ہے بس کہ نبی کی بے ادبی ہوئی, نبی کے لیے نیگیٹیوٹی ہوئی, صاحب قرآن کے لیے ذرہ برابر کے خلاف سنے تو ایمان ہی چلا گیا. اب نہ حج رہا, نہ زکات رہی, نہ عمرہ رہا, نہ نماز رہی, کچھ نہیں رہا. اپن تو خوش ہیں کہ ہم حج کر لیے, عمرہ کر لیے, نماز پڑھ لیے, سب کر لیے, لیکن بے ادبی کو کہا ہے کہ ایمان سے محروم ہو جاؤ گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. شعور نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آپ تو سب اپنے شعور میں سمجھے ہیں کہ میرا حج بھی کامیاب, زکات بھی کامیاب, نماز سب کچھ قبول اپنے شعور میں, لیکن بے ادبی نے وہ سب کو برباد کر دیا. آپ اپنا شعور پیدل رکھیے, رب کہہ رہا ہے تمہیں شعور تک نہیں ہوگا, ہم ختم کر دیں. میدان محشر جب قائم ہوگا اور آپ کا جو پورا خالی عمل نامہ نظر آئے گا, آپ کہو گے مولا میں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. اسکرین کی طرح دکھا دے گا نبی کی اور صاحب قرآن کی بے ادبی کو. دیکھو, اور بے ادبی یہی نہیں ہے بچوں, بے ادبی یہی نہیں ہے بھائیو کہ آپ جو ہے منہ سے کچھ بولیے. بے ادبی یہ بھی ہے کہ جو بے ادبی کر رہے ہیں اس کے لیے آپ پازیٹو رہیں, بے ادبی کرنے والوں کے لیے بھی پازیٹو رہیں آپ. ابھی آپ پورا مہینہ گزرا ربیع الاول شریف کا, 1500 سالہ جشن میلاد کا پورا ایک دم, لیکن آپ ذرا محسوس کیے کئی ایسے کلپس بھی آئے ہوں گے جو یہ کہا گیا ہوگا کہاں ہے قرآن میں, کہاں ہے حدیث میں, کیوں مناتے, یہ منائے کیا, وہ منائے. یہ بھی بے ادبی ہے کیونکہ صاحب قرآن ڈسکس کا عنوان نہیں, یہ دین کا عنوان ہے. اگر آپ نے کہہ دیا کہاں ہے قرآن میں تو ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کا ایمان کہاں ہے, ایمان کہاں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایڈریسنگ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے قرآن میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ جہاں کنفیوژن کا جملہ بولے کہاں ہے کا مطلب کنفیوز ہی ہے آپ, اور جہاں کنفیوز کا مطلب آیا, جہاں کنفیوز کا سینٹینس یوز کرے ایمان ختم. کیونکہ ایمان کمانڈیڈ عنوان کا نام ہے, ایمان یقین کا نام ہے, اور ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایمان اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کو بلیو کرو گے تب نہ مومن ہوں گے آپ, ڈسکس کرو گے تو مومن ہوں گے آپ نہیں. تو آپ جو ڈسکس کیے ہوں گے سوچیے ان کے ایمان پر ریمارک ہے کہ نہیں. محمد نہ جس طرح اللہ تعالیٰ توحید کے حوالے سے ڈسکس کا عنوان نہیں بلیو کا عنوان ہے, ایسے ہی محمد الرسول اللہ رسالت کے باب میں بلیو کا عنوان ہے, ڈسکس کا عنوان نہیں.
کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو جن کے پاس ہے علم وہاں جائیے، نہیں سمجھ میں آئے تو ڈسکس زندگی مت گزاریے، بالکل یقین سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب قرآن کو مانیے، کیونکہ آپ مومن ہیں۔ ذرا بھی کنفیوژن لائف گزارے ایک سیکنڈ کے لیے بھی تو ایمان ہی چلا گیا وہ ایک سیکنڈ، اور آپ کنٹینیو مومن ہے تو کنٹینیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے، اس میں ایک لمحے کے لیے بھی ڈسکس کا عنوان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ذرا سنیے آپ، قرآن پاک میں اللہ پاک نے پورے ایک مقامات پر کم و بیش یا ایھا الذین آمنوا، ذرا اس پر غور کریں آپ کبھی بھی، یا ایھا الذین آمنوا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف نہیں لائے تو تشریف آوری سے پہلے روئے زمین پر توحید پرست بھی تھے۔ توحید پرست سمجھے؟ بولے تو ایک اللہ کو ماننے والا، تم بولو ڈرو نہ کو، ایک اللہ کو ماننے والے موجود تھے، کیونکہ اگر زمین پر ایک اللہ کے نہ ماننے والا ایک بھی نہ موجود ہو تو قیامت آ جائے گی، اور ابھی نبی تشریف نہیں لائے اور زمین باقی ہے، قیامت نہیں آئی ہے، اس کا مطلب توحید پرست ہے۔ توحید پرست سر فہرست نبی کا خاندان ہے، حضرت آدم و حوا تک مصطفیٰ جان رحمت کی اصل جتنی بھی ہے وہ سب موحد مسلمان، میں بولنے یہ جا رہا ہوں توحید پرست ہے، لیکن اللہ پاک نے کسی کو بھی موحد کا عنوان نہیں دیا، یا ایھا الذین وحدوا نہیں کہا، عرب ہے تو بولنا چاہیے نا، اے توحید پرستو، اے مجھے ایک ماننے والوں۔ لیکن سنیے، جب آپ کا نبی آیا، جب صاحب قرآن تشریف لائے اور آپ نے ان کے کہنے پر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ذرا سنیے کلمہ کا جملہ کیا کہا تھا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات وہی کہہ رہے ہیں جس کی پہلے سے بات وہی کہہ رہے ہیں جس کا ذکر پہلے سے ہے، ماننے والے پہلے موجود ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اور پھر لوگوں نے مانا، پھر لوگوں نے مانا، تو اب توحید پرست کا عنوان نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کا عنوان دیا جا رہا، یا ایھا الذین آمنوا کا عنوان دیا جا رہا۔ اب ذرا سمجھیے، اے ایمان والوں اور اے توحید پرستوں میں اب فرق کیا ہے؟ نبی کے کہنے سے پہلے بھی توحید کا عنوان اور کانسیپٹ موجود ہے، توحید پرستی موجود ہے، لیکن نبی کے بعد بھی وہی توحید کا اعلان ہو رہا ہے۔ دونوں ایک دم بالکل ہے، قبلیت اور بعدیت کا فرق ہے، بیفور اور آفٹر کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ بات وہی ہے، پہلے بھی ایک معبود کے ماننے والے، بعد میں بھی نبی کہہ رہے ماننے والے، ذرا بیچ میں اگر کوئی ہے تو صرف صاحب قرآن کی زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ اب کہہ رہا ہے سنو، پہلے جو تم مان رہے تھے وہ اپنے سینس اور تھنکنگ سے مان رہے تھے، اس لیے تیرا کوئی عنوان نہیں تھا، اب میرے محبوب کی زبان سے تم نے اب مانا ہے، اب تمہارا عنوان مومن کا عنوان ہے۔ تو ایمان والوں کا جو بیس ہے یہ زبان رسالت ہے، ایمان والے کا جو بیس ہے یہ صاحب قرآن محمد رسول اللہ، ورنہ کوئی مومن ہی نہیں ہوگا۔ مومن کی آئیڈینٹی جو ہے زبان رسالت ہے، مومن کی جو پہچان ہے یہ زبان رسالت ہے، ورنہ آپ ذرا سوچیں، پہلے بھی کلمہ پڑھنے والے موجود، توحید پرست موجود، لیکن کوئی عنوان نہیں، کوئی آئیڈینٹی نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ نبی نے کہا، اور اس کو آسان سے اور سمجھا دو، سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 بلکہ 4 پوری آیت کو آپ دیکھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اتنا غلط پڑھایا جا رہا ہے اسکول وغیرہ میں، اور اگر تم لوگ پڑھو تو اس کو صحیح کر لینا، ایگزام دینے کے لیے پڑھ لو، لیکن ایمان کی خاطر خدا کے واسطے ذرا وٹ ٹو وٹ ذرا سمجھو۔ اسکول میں، چونکہ میرے بچے بھی پڑھتے ہیں، اسکول میں کیسا پڑھایا جاتا بتاؤں؟ سے محمد اللہ از علام، کیا ترجمہ ہوا؟ محمد کہیے اللہ ایک ہے، یہی ترجمہ ہوا نا، جبکہ اتنا رانگ ہے یہ ترجمہ کہ آپ ذرا سوچو، سے محمد ترجمہ ہوا قل، اس کا ترجمہ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ از علام کا مطلب اللہ احد، یہ ہوا کہاں چلا گیا؟ قرآن پاک میں قل اللہ احد نہیں ہے، قل هو اللہ احد ہے۔ اللہ سے پہلے ہوا بھی ہے کہ نہیں؟ اور ہوا کی انگلش ہوتی ہے ہی، ہوا کی انگلش اشارہ کا سینٹینس ہے ہی، اب ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ لفظی ترجمہ بھی کریں گے تو سے محمد ہی اللہ از علام، یہ ہونا چاہیے، ہی اللہ از علام، ہو واللہ احد، ایسا ہونا چاہیے نا، لیکن آج بچوں کو نہیں پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہی میں جو صاحب قرآن کی عظمت
چھپی हुई है उसी को दिल से निकाला जा रहा है और बयान दे रहा है अल्लाह ताला, मेरे हबीब अपने मन से अल्लाह एक कहने वाले तो मौजूद है, मैं उस अल्लाह को कबूल नहीं करूंगा जब तक आप इंटरेक्शन मेरी नहीं कराएंगे आप। इसलिए आप कहिए वो अल्लाह एक है, तुम जिस अल्लाह को मान रहे हो वो नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो अल्लाह एक है। आप समझे इस जुमले को? तो ये होगा को जो यहां हजफ कर दिया, ये है यहूदियत। जो कहा कि ये यहूदी फिक्र, यहूदी साजिश है, ये है यहूदियत। अच्छी शक्ल में, नॉलेज की शक्ल में, एजुकेशन की शक्ल में नाम इस्लाम का रख करके आपको जो मिसलीड किया जा रहा है, बल्कि मतलब आपको जो गलत दिशा दी जा रही है, इससे आपको हमको बाखबर होना है। और बाखबर सिर्फ सालाना तकरीर में नहीं, आपको करीब होना पड़ेगा उलमाए हक से और कुरान से। मैं कभी कभी 20 साल 30 साल पहले की आप देखिए, अब तो मस्जिदों में रेहल रखने का रिवाज भी खत्म हो गया। रेहल जो लकड़ी के रखे जाते थे, रिवाज खत्म हो गया। क्यों? कमाल है, अब बस किताबें रह गई, फिक़ह की किताबों में है रेहल का, फिर जुज़्वेदान का, वो सब खत्म। अब आप देखिए एक सफ में है, अब लोग एक है, मोबाइल 10, अब मोबाइल में पढ़ रहे। जानते हैं ये सब भी क्या है? ये भी क़यामत की बड़ी निशानी है भाइयों। कैसा? जब आप कुरान पढ़ते मोबाइल में तो मोबाइल चुनते आप? कभी चुनते आप? नहीं। लेकिन जब रेहल को रखकर कुरान पढ़ते थे आप रेहल पर, तो पहले खोलने से पहले उसको चूमा जाता था, सर पे लगाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम्हारी अदाएं भी महफूज हुआ करती थी। कुरान से टच जब तुम्हारा वजूद होता था, तुम्हारी जबान गुटके वाली नहीं अल्लाह वाली होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी जबान अच्छी होती थी। इसलिए इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको समझिए। थोड़ी थोड़ी कर करके कतरे कतरे से समंदर होता है। डायरेक्ट समंदर नहीं गिरता, ऊपर से कतरा कतरा गिरता, फिर सैलाब आ जाता। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनको समझिए। मैंने एक मिसाल दी कि मेरे हबीब आप जब जबान से कहेंगे मेरी तौहीद, फिर लोग मानेंगे मेरी तौहीद, तब मैं मानूंगा उनकी तौहीद। आप समझे जुमला? कि आप कहिए कि अल्लाह एक है, फिर लोग कहेंगे मैंने माना, तब मैं कहूंगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। बात एक अल्लाह की है, सिर्फ एतमादी ज़बानी रिसालत की बात है। मेरे हबीब की जबान पर भरोसा करके मेरी तौहीद का ऐलान करने वालों, अब तुझे मुवहिद नहीं मोमिन कहूंगा। वजह, तुमने मेरे हबीब साहिब कुरान की जबान पर भरोसा किया। अब इसकी एक और जबरदस्त आयत करीमा मुझे, अच्छा इस सिलसिले में एक दो आयत जो बड़ी मशहूर आयत है, सूरह कहफ की लास्ट आयत करीमा और सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 6, तो दोनों आयत एक ही है, इसलिए मैं तिलावत कर रहा हूं और उसको समझिए। आप लोग इसको कंफ्यूज मत हो। तो जैसे कभी कभी वायरस आ जाता है ना, तो डिलीट करते कि नहीं, एंटीवायरस करते कि नहीं, तो आप एकदम यकीन की दुनिया में सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये समझिए कि इससे पहले अगर कंफ्यूजन था तो डिलीट कर दीजिए आप। मगर अभी जो वर्ड टू वर्ड मैं बता रहा हूं ना, सब आप लोग पढ़े लिखे हो ना भाई, मैं तो नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब सब बता रहा हूं आपको अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जरा इसको समझिए, वर्ड टू वर्ड समझिए इसको। अब मैं सूरह फुस्सिलत और सूरह कहफ के वो मशहूर आयत करीमा जो आपके पास अभी क्लिप में भी होगी और कहा गया होगा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम। अब वो तक नहीं पढ़ते, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐसा मतलब थोपने के वाला तर्जमा करता। देखो ना, वो जो अल्लाह पाक खुद कह रहा है ना कि मैं तुम्हारी तरफ बशर हूं, कुरान में है ना मैं तुम्हारी तरफ बशर हूं, हमारे सर के हैं कि काय करता लंबा तगड़ा कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अरे बाप रे बाप, आप समझ रहे हैं? ऐसे बोलते होंगे ना आप लोग। हाँ, देखो कुरान में है, देखो कुरान में। मैं आप लोगों को एक ज़हन दे रहा हूं कि वर्ड टू वर्ड उनसे तर्जमा करवाइए। कहां है कुरान में? खाली देखो कुरान में नहीं, वर्ड टू वर्ड तर्जमा कीजिए। और मैं अभी आपको बता रहा हूं, जिस भी आयत करीमा से आपको मिसलीड किया जाता है, उसी आयत करीमा में कसम खुदा की शान मोहम्मदी और शान साहिब कुरान छुपा हुआ है। अब उसकी छोटी सी मिसाल इसी आयत में दे रहा हूं, क्योंकि इस आयत के जरिए से मेरे कान भी सुन सुन के थक गए हैं। मैं आपको वादे कर दूं, अल्लाह पाक फरमाता है, ध्यान दीजिएगा, कुल हबीब आप कहिए। अभी मैं अगर इनको कहूं कि चाय लाइए, आप कहोगे कि हमको कहा गया है? आप कहोगे कि हमको कहा गया है? नहीं, जिनको कहा जाएगा वही ने कहेगा कि भाई इनको कहा गया। कुल ये ऑर्डर का सेंटेंस है, ओनली फॉर नबी। ये नहीं है कि कुल या मोमिनून, ए ईमान वाले तुम सब कहो। कुल सिंगुलर सेंटेंस है, कुलू ये है प्लूरल जमा,
सबको। अल्लाह पाक सबसे पहले लफ्ज ही में देखिए कुल, आप कहिए, इसका साफ मतलब यह हो गया कि उम्मती छट गई। अब इस आयत करीमा के लफ्ज कुल ही से जब ये जहन आ गया कि उम्मती छट गई, तो अब उम्मती कैसे कह सकती है तो हुजूर हमारी तरह है? जरा इस लॉजिक को समझिए। अल्लाह ने क्या कहा? कुल हबीब आप कहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आगे के उन्वान में हमें नहीं है, अल्लाह है रसूल है, बस समझे कि नहीं? अल्लाह है रसूल है, कुल आप कहिए। और दूसरा देखिए इन्नमा, अब इन्नमा का भी तो कुछ तर्जमा होगा ना। इन्नमा का तर्जमा है ओनली, ओनली है इन्नमा का तर्जमा, और अना का तर्जमा है आई, आई मतलब मैं, और बशरन का तर्जमा है इंसान। अब तर्जमा कीजिए कुल, ए हबीब आप कहिए, ठीक है, ओनली मैं बशर हूं। अब जरा दिमाग खराब हुआ कि नहीं? ओनली मैं बशर हूं, फिर आप, पूरी दुनिया का एक तबका तो ये कह रहा है कि हमारी तरह है, हमारी तरह है, यानी अपनी बशरियत को तस्लीम कर रहे हैं वो, लेकिन अल्लाह कह ही नहीं रहा है कि तुम कहो कि तुम बशर हो, मेरा हबीब बशर है। तुम्हें तो बशरियत से भी खारिज कर दिया है। आप समझिए जुमले को। अब इस आयत करीमा से आपको मिसलीड किया जा रहा था, लेकिन इस आयत करीमा में अना बशरन पहले है, मैं, और इन्नमा ओनली मैं ही, ये तर्जुमा आप कीजिए, मैं ही बशर हूं। क्या मतलब है इसका? अब इस आयत को समझने के लिए सूरह अनाम के आयत नंबर 33 में आइए। सूरह अनाम आयत नंबर 33 में एक ध्यान देना और बाद में देखना भी, आप टेंशन नहीं लो। आप, मैं मुकर्रर नहीं हूं, मैं मुकर्रर हूं, ये बात ध्यान रखो आप। मैं मुकर्रर हूं, दीन की खिदमत में कब भी बुलाए मैं हाजिर हो जाता हूं, ठीक है। अब उन्हें बोल के क्या गए, कैसा गए, हाँ 10 मिनट के वास्ते आते, अरे बोल के चले जाते जी, और ऐसे होता जी, ये सब भी मैं जानता हूं, ऐसा नहीं बोलना आप। हाँ, जो भी कंफ्यूजन हो, अब मोबाइल है अल्हम्दुलिल्लाह, सब एकदम बिल्कुल कांटेक्ट करो। अब जरा इसको समझिए, इस आयत को समझने के लिए क्या कहा मैंने? सूरह अनाम आयत नंबर 33, हाँ बोलना है, सूरह अनाम के आयत नंबर 33 अल्लाह पाक फरमाता, मगर उस आयत को पढ़ने से पहले मैं दो का एक जिक्र कर रहा हूं। एक का नाम है अबू जहल, ये तो बहुत फेमस है नहीं, और दूसरे का नाम है अखनस बिन शरीक। अखनस बिन शरीक ये है रईसुल मुनाफिकीन, इसका लक़ब है, यानी गुस्ताखों का सरदार, गुस्ताखों का सरदार अखनस बिन शरीक, ठीक है। देवता, ये दोनों एक जंगल में, एक बाग में दोनों टहल रहे थे, दोनों टहल रहे थे। हमारे यहां अबू जहल है इनका लक़ब, लेकिन उनके मानने वालों के यहां इनका लक़ब है अबुल हिकम, सैयद अहलुल वादी, अरब के सरदार। इस तरह से जरा एक एक बात वक्त वक्त समझिए आप। तो अखनस बिन शरीक ने अबू जहल को खिताब करते हुए कहा, ए सैयद वादी, ए अबुल हिकम, ए हमारे बड़े, प्लीज बताइए मोहम्मद के बारे में आपकी क्या राय है? यहां पर तो मेरे और आपके अलावा कोई नहीं है। जरा इसको समझिए आप, दोनों दुश्मन हैं। मैं इससे ये यकीन देने जा रहा हूं, जो पहले ही कहा मैंने, कंफ्यूजन नहीं, बिलीव होना चाहिए, अल्लाह में भी रसूल में भी। तनकीद नहीं, तस्दीक होनी चाहिए, अल्लाह में भी रसूल में भी। कुरान और साहिब कुरान में तस्दीक का उन्वान है, इसको समझिए। तो जब अखनस बिन शरीक ने पूछा कि आप बताइए मेरे और आपके अलावा यहां पर कोई नहीं है, कहना ये चाह रहे थे आप एकदम सच बोलना, क्योंकि झूठ बोलने से क्या फायदा, मैं तो तुम या दोनों भी दुश्मनी हैं, तो झूठ बोल के क्या होगा, सच बोलिए। तो अब जो अरबी का जुमला है, तफसीरुल जलालैन में आप देखेंगे, सूरह अनाम के आयत नंबर 33 के तहत तफसीर सावी में जिक्र है कि वल्लाह इन्न मुहम्मदन लसादिकुन। अबू जहल का यह जुमला है, अल्लाह की कसम बेशक मोहम्मद यकीनन सच्चे हैं। ये वट टू वट तर्जमा किया मैंने, वल्लाही मैंने कसम, वल्लाही अल्लाह की कसम, इन्ना बेशक, मोहम्मदन मोहम्मद, ला यकीनन सादिकुन सच्चे हैं। अल्लाह की कसम, देखिए अल्लाह की कसम कहा है। अब जरा देखिए अल्लाह की कसम, मेरे हबीब ये अल्लाह नहीं, आप जिस जबान से कहेंगे, आपकी जबान से अल्लाह निकलेगा, फिर इस अल्लाह को जो कबूल करेगा मैं उसे कबूल करूंगा। देखा, लेकिन अबू जहल ने क्या कहा, अल्लाह की कसम बेशक मोहम्मद सच्चे हैं। ये दोनों गुफ्तगू यही कर रहे हैं, ये दोनों गुफ्तगू यही कर रहे हैं। इससे आपको क्या अकीदा मिला बताइए? वहां पर खुल करके तौहीन करने का मौका था, खुल कर गिबत करने का मौका था, दुश्मन है तो हक निभाने का मौका था,
क्या लेकर बैठे हो, हम उनके दुश्मन हैं, कुछ भी हो हम रहने, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन सुनो, ऐसे आलम का सबसे बड़ा टेररिस्ट, सबसे बड़ा दहशतगर्द, सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम भी आपके नबी, जो बिलीवर है आप, वो बिलीवर नहीं है। जरा समझिए, डिस्कशन को समझिए। और अगर कुछ कहे होंगे ये आप मिलादुल नबी वगैरह के हवाले से, अंदर अंदर तौबा कर लीजिए। और नबी मतलब रऊफ रहीम है, यकीनन अल्लाह ताला आपके वसीले से आपको माफी देगा, जरूर देगा। लेकिन अगर उस पर कायम रहोगे तो सुनो, दुश्मन मोहम्मद अरबी को यकीनन सच्चा कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा, मेरे जिब्रील जाओ मेरे हबीब से खुशखबरी दे दो जाकर। कुरान की आयत सुनिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तायर इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और अर्ज करते हैं, कद नालम इन्नहु ला यहज़ुनुका अल्लज़ीना यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। इसका तर्जुमा सुनिए, हबीब हमें खूब अच्छे से मालूम है आप गमज़दा हो जाते हो ना, आप गमज़दा हो, ला यहज़ुनुका अल्लज़ीना यक़ूलून, आपके बारे में जो कोई कुछ बोलते हैं तो गमज़दा हो जाते हो। आज मैं ऐलान करता हूं, सबसे बड़ा दुश्मन ही आपकी जात की तकजीब नहीं करता, आपकी जात को नहीं झुटलाता, वो तो मेरी आयतों को झुटलाता है। और ये मुझे गवारा है, आपको कोई झुटलाए मुझे गवारा नहीं है। मोहम्मद अरबी साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालिफ कल्बी के उन्वान से अल्लाह पाक क्या कहना चाह रहा है, हबीब आप इधर उधर मत देखिए, दुश्मन भी आपकी गवाही दे रहे हैं कि आप सच्चे हो। आपके मानने वालों से क्या है, ऐसा सोच सकते हैं कि नबी का कलमा पढ़ने वाले डिस्कस करें नबी के बारे में? वहां डिस्कस करने को कहा भी अखनस बिन शरीफ ने, कुछ तो बताओ, तो डिस्कशन ही की तो बात थी। अखबिरनी अन मोहम्मद के बारे में बताओ तो सही, बताओ तो सही। लेकिन उस आलम में भी, खामोश दुनिया में भी कहा मोहम्मद सच्चे हैं। ए बिलीवर, कुरान और साहिब कुरान तुम्हें क्या कह रहा है, क्या जहन दे रहा है कि ना तो तुम कलामे इलाही पर शक करो वसीम रिजवी की तरह, और न साहिब कुरान पर शक करो अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि दुश्मनाने दीन ने मोहम्मद को सच्चा माना, और इतना सच्चा माना कि अब आइए, मैंने सूरह कहफ की वजाहत करनी है। कुल हबीब आप कहिए, मैं ही बशर हूं। ये मैं ही पर मैं बताना चाहा था इस आयत करीमा को खासकर, ये मैं ही बशर हूं। मैं आपको अभी खड़ा कर दूं, आप टेंशन नहीं लो, खड़ा नहीं करूंगा। अगर मैं खड़ा कर दूं तो हाथा पावा तो ऐसा हिलना शुरू हो जाती, क्लियर बात है नहीं? अब मैं भी पहली तरावी पढ़ाया था तो पूरे हाथा पावा हिल रहे थे, क्लियर बात है। तो ये अदब है, यही चीज है हमारे अंदर, अदब है। लेकिन बेअदबों को आप देखो, क्या बेअदबी है यार, बाप बैठा है, दादा बैठा है, बड़े लोग बैठे हैं, और ऐसा यहूदी की तरह मिलता। लेकिन अदब वाले जो होते हैं ना, ये होते हैं अदब, अदब वाली जमात है आपके। अल्हम्दुलिल्लाह, बाप का रिस्पेक्ट करो, माँ का रिस्पेक्ट करो, दादा का रिस्पेक्ट करो। जो नबी फरमाते जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं निकल जाए। तो आप तो महफिल मुस्तफा के हो, अदब वाली जमात हो। अब जरा सुनिए अल्लाह पाक क्या कह रहा है कि हबीब आप कहिए, एकदम जहन में आ गया ना कि हमारे को नहीं कहा अल्लाह ताला। अब अगर कोई कहे कि नबी हमारी तरह है तो अब उनको साफ कह दीजिए, भैया आपको नहीं कहा है कि नबी हमारी तरह है, नबी को कहा अल्लाह ने कि आप कहिए कि मैं तुम्हारी तरह हूं। ये नहीं कहा कि ए उम्मत तुम कहो कि हमारी तरह, नहीं, अल्लाह ने नबी को कहा है कि मैं तुम्हारी तरह। और मैं अब तर्जुमा में मैं ही, मुझे ये मैं ही समझाना है। अब मैं कह रहा था कि आपको अगर खड़ा कर दो और फिर पूछो 24 घंटे में तुमने क्या सही नहीं किया है, बताओ क्या सही किया है, वो तो गिना दोगे। हाँ नमाज पढ़े, हाँ सलाम भी करे 4-5 लोगों को, ठीक है, ये क्वांटिटी बता। लेकिन क्या गलत करे, ये तो इतना है कि बता नहीं पाओगे। मैं सारी दुनिया के इंसानों को एक तरफ करके अल्लाह की तौहीद के तराजू में खड़ा कर रहा हूं, और जहन दे रहा है अल्लाह ताला, ए बशर एक तरफ, ए इंसान एक तरफ, तमाम एक तरफ हो जाओ। और है किसी के अंदर के कह दे कि मैं ही इंसान हो, मैं ही बशर हो, जो कोई भी कहेगा मैं ही इंसान हो, मैं कहूंगा आप इंसान हो, बीवी को सताते हो, आप इंसान हो, माँ बाप की बेदबी करते हो, आप इंसान हो, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की पामाली करते हो, आप करप्शन से लथपथ हो, इसलिए इंसान के ज़ुमरे में भी तुम्हें अल्लाह ताला ने दाखिल नहीं किया। मेरे हबीब ये शरफ भी आप अपनी जुबान से कहिए मैं ही इंसान हो, और जब आप कहेंगे मैं ही इंसान हो तो दुश्मन अखनस बिन शरीफ भी अबू जहल से जब पूछेगा वो भी कहेगा कि बेशक मोहम्मद सच्चे हैं। सुभान
بے شک محمد سچے ہیں, آپ کرپشن سے پاک, آپ کا دشمن بھی آپ کو کہہ رہا ہے. تو اس میں عظمت ہے یا ان میں جو ہے توہین ہے؟ بتائیے. لو کوالٹی ہے, یہ تو اعلیٰ کوالٹی ہو گئی نا. یہ تو ابھی ایک ساتھ جا رہا ہوں, اس کے بعد بشرن کے بعد مثلکم ہے نا, تمہارے سر کا. یہاں کے حساب سے ترجمہ کہ میں تمہاری طرح ہوں. یہ تو نہیں کہا اللہ پاک نے کہ تم ہماری طرح ہو, نہیں کہا میں تمہاری طرح ہوں. ذرا اب کوئی یہ عقیدہ کیسے بنا سکتا کہ میں, مطلب یہ کہ تم ہماری طرح ہو, میں تمہاری طرح ہوں. ایک چھوٹی سی بات, اگر باپ بیٹے سے کہے تم سیم میری طرح ہو, بات غلط ہے؟ نہیں, غلط نہیں ہے, کیونکہ آسانی سے یہ لاجکلی بات ہے کہ بابا کیا کہنا چاہ رہے ہیں شکل و صورت میں, چلن تھلن میں, کردار میں, اخلاق میں وغیرہ. ورنہ اگر ریئل میں طرح کا مفہوم ہو تو پھر تو بیٹا ہی نہیں رہے گا, باپ ہو جائے گا نا. وہ پھر تو بیٹا ہی نہیں رہے گا, باپ ہو جائے گا. تو طرح کا بھی کانسیپٹ غیریت کو بتاتا ہے, ایکوالٹی کو نہیں بتاتا. میں یہی ذہن دے رہا ہوں نوجوانوں, تمہیں جو ایکوالٹی کا درس دیا, ہمارے سڑکیں ہیں, یہ ان سڑکوں سے محفوظ رہو آپ, کیونکہ یہ بالکل سڑکے ہوئے ہیں. یہ سڑکے سے مراد غیریت ہے, کیونکہ میری ناک تمہاری طرح ہے, مطلب تم ہو, میں ہو, تم الگ ہو, میں الگ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں. تو اب جب بتائیے میں تمہاری طرح ہوں, تو ایک لفظ میں سے مراد نبی ہے, اور تمہاری سے مراد کون ہے؟ قرآن پاک جب اترا ہے 23 ایئرس میں, ٹھیک ہے, کتنے میں اترا ہے؟ 23 ایئرس پورے. اور کس پر اترا ہے؟ بولیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. اب جب تمہاری طرح, اب جیسے آپ لوگ یہاں پر ابھی بیٹھے ہوئے, تو میں مخاطب ہوں, میں کہوں گا آپ ارشاد فرمائیے, آپ درود پڑھیے, تو کیا دوسری مسجد والے پڑھیں گے؟ بولیے, یہ آپ کا مطلب آپ ہے جو مخاطب ہے سامنے, کلیئر ہے نا. اب جب نبی سے اللہ پاک نے کہا کہیے میں تمہاری طرح ہوں, تو یہ تمہارے کون ہیں؟ آپ تھے وہاں پہ. بولیے, تو جو لوگ کہتے ہیں آپ کو, ان سے کہیے نبی سے اللہ نے کہا میں تمہاری طرح ہوں, تو تمہارے کون ہیں؟ یہ تمہارے کون ہیں؟ اور بایولوجی کے کلاس میں فزکس والے کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ ذرا سمجھیے اس بات کو. جب نبی کہہ رہے میں تمہاری طرح ہوں, ٹھیک ہے, تو اب تمہارے کون ہیں؟ تفاسیر, تفسیر فخر الرازی, دیگر تمام تفسیر ابن کثیر, تمام تفاسیر میں آپ جائیں گے تو یہ تمہارے سے مراد مشرکین ہیں. اب یہ تمہارے سے مراد کون ہے؟ مشرکین ہیں, کفار ہیں. اب آپ بتائیے, سینے پر ہاتھ دھر کے ترجمہ کیجئے, بڑا زبردست ترجمہ ہو رہا. اے محمد کہیے میں ہی تمہاری طرح ہوں. اب میں نے کہا مشرکین سے, نبی مخاطب ہے مشرکین سے, اب ترجمہ کیجئے محمد مشرکین کی طرح ہے عقیدہ آپ کا؟ بولیے, ہے عقیدہ آپ کا؟ آپ کہیں گے مشرکین کی طرح ہے؟ نہیں. لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے نا کہ اے مشرکو, اے حبیب کہیے مشرکوں سے کہ میں تمہاری طرح ہوں. اب آپ بتائیے, اب جو لوگ اس آیت سے آپ کو مسلیڈ کر رہے تھے ان کو کہیے بھائی صاحب, اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی آپ کی طرح ہے تو پہلے مشرکین کے انڈیکس میں آئیے آپ. ہاں, مشرکین کے انڈیکس میں آئیے, کیونکہ کن سے مراد یہاں مشرکین ہیں, کن سے مراد یہاں مشرکین ہے, تم سے مراد مشرکین ہے. اب کنفیوز ہم بھی ہو گئے, آپ بھی ہو گئے, ارے ایسا کیسا یہ. تو اب اسی کو بولتے ہیں متشابہات, یعنی آیت کریمہ سے جو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے, اور جو مراد ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو مراد کیا ہے؟ نبی تو نبیوں سے بھی افضل ہے, نبی تو نبیوں سے بھی افضل ہے, مشرکوں کی طرح سے کہاں ہوں گے؟ امپاسبل. تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی نا, تو یہی کہتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے, اور جو خدا کی مراد ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور اس کو متشابہات بولتے. اور متشابہات آیت پہ ایمان تو رکھا جاتا ہے, مسئلہ نہیں نکالا جاتا ہے. آیت جملہ سمجھ میں, مسئلہ نہیں نکالا جاتا. کیا مطلب ہوا؟ اب یہ جو دو سورہ کہف اور سورہ فصلت میں جو آیت نمبر 6, ان دونوں آیتوں کے ذریعے کبھی بھی ڈسکس ہو, صاف کہہ دینا یہ آیتیں متشابہات تھے, اور آیتیں متشابہات سے مسئلہ اور عقیدہ نہیں نکلتا ہے, اس کو بلیو کیا جاتا. فار ایگزامپل سورہ بقرہ کے آیت نمبر 1 کو دیکھیں آپ, الف لام میم
ہے اس کا ترجمہ, لیکن بلیو کرتے ہیں کہ نہیں, آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ سیم مراد الہی کیا ہے اللہ جانے, ہم نہیں جانتے, ہم بلیو کرتے ہیں. تو ایسے ہی مشرکوں کی طرح نبی نہیں, کیونکہ نبی تو امام نبیوں سے بھی افضل ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام سے ڈائریکٹلی نبی نے ارشاد فرمایا, لستو کہیاتکم ایکم مثلی, میں تم میں سے کسی بھی طرح سے نہیں ہوں تمہاری طرح, میری طرح کون ہو سکتا ہے تم میں سے. یعنی ہر طرح سے نبی نے کہہ دیا میں تمہاری طرح نہیں, تمہاری طرح نہیں. قرآن کہہ رہا ہے اعلان کرو تمہاری طرح, نبی کہہ رہے ہیں صحابہ سے میں تمہاری طرح نہیں. اب ذرا اس آیت کریمہ کو متشابہات ماننے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا کہ اس کو بلیو کریں گے. اللہ کی جو مراد ہے وہ اللہ جانے, ہم تو اس کو بلیو کرتے ہیں, ہم اس کی تلاوت تو کریں گے, اس کے تگ و دو میں نہیں رہیں گے, اس کے تہ میں نہیں جائیں گے. اب یہ بات جب یقین سے کر لیے تو ایک بات اور سمجھیے کہ ہر قرآنی آیتوں کا ترجمہ کر لینا یہ کمال نہیں ہے, منشأ توحید کے مطابق ترجمہ کرنا یہ کمال ہے. ترجمہ تو ہم نے بھی ابھی کیا, لیکن ہم پورا ترجمہ کر کے سمیٹ دیے. تو اس پہ عقیدہ مت رکھو, اس کو بلیو کرو, بس اس کو بلیو کرو. اب آگے دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی انسان ہے, اس لیے آپ کی شان انسان کامل. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میں انسان ہوں, میرے نبی کہیں گے انسان تو کرپشن سے پاک, کذب سے پاک, جھوٹ سے پاک. کوئی ایسا انسان نہیں جو 63 سال کی عمر پایا ہو اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. لا پوری دنیا کے انسان میں سے کسی کو بھی یہ محمد عربی کی شان ہے کہ پوری عمر میں کبھی جھوٹ نہیں کہا. سبحان اللہ, میں ہی انسان ہوں, یہ محمد عربی صاحب قرآن کی شان ہے. اور آگے دیکھیے, یہاں تک تو بشر مثلکم کا ترجمہ ہوا. آگے جو ہے اتنی خوبصورت بات ہے نا. اب آپ کس میں پڑھتے ہیں؟ انجینئرنگ میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بولو بولو, ٹینشن لے لو, ٹھیک ہے, انجینئرنگ میں پڑھ رہے ہیں. ابھی بھائی تھوڑی دیر کے لیے تم دونوں کا نام عبداللہ رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, عبداللہ تو ہے میں رکھ رہا ہوں, اور آپ کو بول رہا ہوں پروفیسر صاحب, آپ کو بول رہا ہوں انجینئر صاحب. خدا کرے بن جاؤ آپ, لیکن بھائی صاحب عقیدہ رہنا. دنیاوی تعلیم جو بھی ہے کام نہیں آتی. من ربوں کا ماں دینوں کا ماں کن تقولے سے آگر رہے, یہ دوسری دنیا یہ شروع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اب ذرا عبداللہ صاحب, میں اگر بولا ہوں عبداللہ تو دونوں آ جاؤ گے, ٹھیک ہے, اور اگر بولاؤں پروفیسر تو انجینئر بیٹھ جاؤ گے, اور اب پروفیسر صاحب آ جاؤ گے. میں اب ذہن یہی دینے جا رہا ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے کہا بشر مثلکم یوحا الیہ. حبیب آپ کہیے میں تمہاری طرح ایسا بشر ہوں کہ میرے پاس وحی آتی ہے, میرے پاس وحی آتی ہے. واہ بڑی ہا یا کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے. اب جو یہ کہہ رہے تھے ہمارے سر کے ان کو بلائیے. کٹ گئے کہ نہیں؟ اب ڈسکنٹینیو کی کر رہا ہے, پوری آیت پر نہیں ہے نا بھائی. ارے عبداللہ بلائے تو دونوں بھی آ جانا, ٹھیک ہے. انجینئر بلا کر کے ہم پروفیسر کو ممتاز کر دیں گے. تو اللہ نے کہا حبیب کہیے میں ایسا بشر ہوں. اب تو سارے بشر کی توجہ ہونی چاہیے. بشر ہوں صرف کہتا اللہ تعالیٰ تو ٹھیک ہے, ایکوالٹی کا ایک نظریہ, لیکن نہیں, میں ایسا بشر ہوں کہ میرے پاس اس بات کی وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے, تم سب کا معبود ایک ہے. اب جو میں بک رہے تھے, ہمارے سر کا بک رہے تھے, ان کو بولیے کتنے مرتبہ وحی آئی ہے ان کے پاس. ختم ہو گئے نا, ممتاز ہو گئے. اس کا مطلب اس آیت سے مماثلت, مثلیت, ایکوالٹی کا عقیدہ نہیں بلکہ نبی کی بشریت کی عظمت کا عقیدہ دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. کہ سنو مسلمانوں, اب ذرا سنیے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں 4 ایسا انڈیکس ہے جو عظمتوں کا انڈیکس ہے. میں نیچے سے پڑھ رہا ہوں. صالحین کا انڈیکس, اس کے اوپر شہید کا انڈیکس, اس کے اوپر صدیق کا انڈیکس, اس کے اوپر نبی کا, اور اس میں تفسیر کے آئینے میں اور ایڈ کروں اس کے اوپر رسول کا, اور پھر رسول کے اس میں بھی اولو العزم رسول. 6 ہو گئے. اولو العزم رسول کے اوپر ہے محمد رسول اللہ. اب اس کے اوپر کوئی بھی مخلوق میں عظمت کا عنوان نہیں ہے, اب خالق ہے. ادھر سے اگر لے تو عظمت میں مخلوق کی ابتدا ہے محمد, اور ادھر سے اگر لے تو عظمت کی انتہا ہے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. جملہ سمجھے آپ. یہ میں قرآن سورہ نساء آیت نمبر 69 آیت پڑھ رہا ہوں. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صحیح ہے, یہ 4 انڈیکس. اب ذرا سنیے
चारों अच्छे इंडेक्स हैं, और सब में अच्छे कौन है आप अच्छे से समझ गए, आपके हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबियों से भी अफजल कैसे हैं, अब इसको समझने के लिए सूरह आल इमरान आयत नंबर 80 में आई है। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता, बहुत अहम बात आ गई है जरा। अल्लाह पाक फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही। जो ईमान लाते हैं उसको मोमिन कहते हैं, और जिस पर ईमान लाया जाता है उसको अल्लाह या रसूल आप कहिए, ठीक है। मोमिन जो होता है वो जिस पर ईमान लाया जाता है उससे नीचे होता है, और जिस पर लाया जाता है वो ऊपर होता है, ठीक है। मैं गुलाम वगैरह का जुमला इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, आप समझिए इसको। सारे अंबिया किराम को अल्लाह ताला जमा कर फरमा रहा है, एक अजमत वाला रसूल भेजूंगा, उस अजमत वाले रसूल पर तुम सबको ईमान लाना है। अरे आप तो सिर्फ बशर, हम तो सिर्फ बशर इंसान है बस, सही है। वो तो नबी है, और अच्छी कैटेगरी में सालिहीन, शहीद, सिद्दीक। तो नबी तीन अजमतें आप मेहनत से हासिल कर सकते, लेकिन नबूवत मेहनत से हासिल नहीं कर सकते। ये ओनली गिफ्टेड है, ये सिर्फ अल्लाह की अता है। अब जरा समझिए, तो नबियों से कहा जा रहा, जो गिफ्टेड उन्वान है, सेलेक्टेड बंदों से कहा जा रहा, तुम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। अब सबसे अच्छे मोहम्मद रसूलुल्लाह, एकदम क्लियर हो गई बात। सारी मखलूकात में सबसे अच्छे अंबिया रसूल की जमात है, और अंबिया रसूल की जमात को कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को बिलीव करो, तो सारे अंबिया बिलीवर हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका आइडियल, उनका ईमान। अब इस आयत करीमा को अब समझिए कि तुम सबका माबूद एक माबूद है, और किस चीज और किस सिफत के साथ अल्लाह पाक ने ऐलान करवाया, बशर। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं सब बशर हैं। जबरदस्ती भी अगर कहो हाँ भी नमाज पढ़े आप, तो चलो सालिहीन के जुमरे में आए, जबरदस्ती कह रहा हूं, वरना अल्लाह पाक गुलामाने सालिहीन में हम लोग शामिल रखे, बस ये बड़ी बात है, सही है। लेकिन खींच तान के चलिए सालिहीन में ला दिया मैंने, ठीक है। शहीदों में तो नहीं है, अभी तो जिंदा है। शहीद के ऊपर जो सिद्दीकों का तो उन्वान हो गया है, और नबी तो इम्पॉसिबल है, क्लियर है। तो हम चलिए आम कॉमन बशर का एक कॉमन वस्फ, और आपको हमने सालिहीन में दाखिल कर दिया। अल्लाह पाक ने सबसे बड़ा उन्वान जो तौहीद का उन्वान है, एक एक लफ्ज़ समझ रहे हो नहीं, अभी पूछूंगा, समझ रहे हो नहीं, टेंशन मत लेना, नहीं पूछूंगा। तो सबसे बड़ा उन्वान क्या है, तौहीद। आप आला खानदान के हो लेकिन तौहीद नहीं है, कोई फायदा नहीं। तौहीद आपके पास है, हब्श के हो, कामयाब हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो तौहीद सबसे आला उन्वान है। तो अल्लाह पाक ने तौहीद के ऐलान के लिए सबसे आला जो उलुल अज़्म रसूल के ऊपर वस्फ है मोहम्मद का, उसका इंतखाब नहीं किया, रसूल का इंतखाब नहीं किया, नबी का इंतखाब नहीं किया, सिद्दीक होने का इंतखाब नहीं किया, शहीद होने का इंतखाब नहीं किया, सालिहीन होने का इंतखाब नहीं किया, कॉमन वस्फ बशरियत का इंतखाब किया। तो हबीब आप कहिए मैं ऐसा बशर हूं कि मेरे ऊपर एक तौहीद, एक माबूद की वही आती है। सोचिए, कॉमन आपके हिसाब से समझा रहा हूं, वरना नबी की बशरियत कैसी होगी आप समझ जाएंगे कि एक आम वस्फ जिसको बशर कहते हैं, इस बशरी वस्फ में अल्लाह ने अपने सबसे आला मेयार, आला जो तौहीद का कॉन्सेप्ट है, उम्मत को नबी की बशरियत से अता किया है। अब आप जरा बताइए, नबी की बशरियत पे लाइए, बशरियत के ऊपर लाइए, सालिहियत का मकाम क्या होगा, शहीदियत का मकाम क्या होगा, सिद्दीकियत का मकाम क्या होगा। जब यहां का मकाम सबसे आला अता कर रहा है, तो उसके ऊपर वाला मकाम क्या होगा। मैं इससे यह ज़हन दे रहा हूं कि इंसान अगर साहिब कुरान को समझने की कोशिश करो, तो बशरी जिंदगी जो 40 साल की जिंदगी है ना, बस उसका डिस्कस, उसकी तहकीक कर लो, कसम खुदा की, उसी में खुदा मिल जाएगा। जब ऐलान रिसालत करेंगे ना, तो वहां डिस्कस ना करना, कदम में घुट
झुके रहना, कदम को बोसा दिए रहना। उसकी छोटी सी मिसाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सूरह यूनुस के आयत नंबर 16 में अल्लाह पाक फरमा रहा, मैं आयत पढ़ने से पहले नबी ने ऐलान किया, ए लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जमात दो ग्रोह में बढ़ गई, एक जमात को जमात सहाबा बिलीवर जमात, और एक जमात जो मुनकिरीन की जमात, ना मानने वाली जमात। और ना मानने वाली जमात में जो कंफ्यूजन था, उसने कहा ए मोहम्मद तुम ऐलान कर रहे हो? हाँ ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस लफ्ज पर भी जरा गौर कीजिए। ऐलान रिसालत उन्वान देते हैं, मगर हकीकत में ऐलान तौहीद है। ये ऐलान तौहीद है। ये आप बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो। यहां कंप्लीट होंगे ना, तब जाकर वहां पर कंप्लीट होंगे आप। तो अल्लाह पाक ने जब ऐलान करवा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद जब ऐलान किया, तो ऐलान के बाद जब दलील लोगों ने मांगा कि आप बताओ एक अल्लाह की दलील क्या है, तो इससे पहले के नबी कहते, दलील देते, क्या बात है, जरा समझिए इस बात को। नबी का सपोर्ट करना, नबी का दिफा करना, नबी के लिए पॉजिटिव रहना, नबी की तारीफ करना, नबी के लिए खुश होना, नबी का डिफेंस करना, ये तौहीद का आला कॉन्सेप्ट है। लोग डिस्कस करते हैं, वो खुदा होकर डिफेंड कर रहा है और आप उम्मती होकर डिस्कस कर रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाता, मेरे हबीब जो दलील मांग रहे हैं ना, उनको पूरी तवज्जो से बुलाइए उनको और कहिए तवज्जो दो। हाँ क्या बात? सबसे पहले उनको कहो बेवकूफ, अकल से काम ले। मैं आपके हिसाब से तर्जुमा कर रहा हूं, अकल से काम ले। कहा क्या हुआ? एक की भी अकल नहीं है? 40 साल तक मेरा तराना सदाकत गाते गाते जिंदगी काटे हो, मुझे सच्चा कहते कहते जिंदगी काटे हो, और आज मैं ही कह रहा हूं तो मुझे झुठला रहे हो। हबीब कहिए कि ये जो मैं बचपन से 40 साल तक ऐलान रिसालत से पहले जो जिंदगी काटी है, खालिस जो बशरियत की जाहिरी दलील है, खालिस जो बशरियत है, ये जो बशरी जिंदगी तुम में मैंने गुजारी है, ये बशरी जिंदगी मेरे एक माबूद होने की दलील है। आगे मत जाओ। मैंने जो तुम में फकत लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, मैंने जो तुम में उम्र का हिस्सा 40 साल ऐलान रिसालत से पहले गुजारा है, ये पूरा गुजरा हुआ लम्हा खुदा के एक माबूद की दलील है। सुभान। अब आप बताइए, सिर्फ बशरी जिंदगी एक माबूद की दलील, अभी ऊपर वाली जिंदगी। मैं कभी कभी पूछता हूं, नबूवत पर डिस्कस करते आप, रिसालत पर डिस्कस करते आप, अजमतों पर डिस्कस करते आप, ये डिस्कस का अनुमान ही नहीं है। डिस्कस करना भी अगर चाहा कुफ्फारों ने, मुनकिरीन ने, तो उनको भेजा बशर की जिंदगी में। नबूवत और रिसालत में तो डिस्कस का अनुमान ही नहीं। मेरी बशरी जिंदगी का एक एक हिस्सा देखो, क्या मैंने कहीं पर भी झूठ कहा है? नहीं कहा है। तो जब कल झूठ नहीं कहा, आज कैसे झूठ कह सकता हो? मैं अपने लिए नहीं, अपने खुदा का ऐलान कर रहा हूं। मैं अपने खुदा का ऐलान कर रहा हूं। इस महबूबियत को अगर जोरदार अंदाज में समझना हो तो सूरह बकरा आयत नंबर 144 को समझिए, और फिर आखिरी बात दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक एक बात समझे कि नहीं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब बात समझ रहे हैं ना आप? हाँ। और अब जाकर के ऐसा डिस्कस मत करना, अरे उन्होंने गलत बोले क्या, उन्होंने गलत बोले क्या। नहीं नहीं, क्लियर बात है। हर सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, ट्यूशन भी लेना पड़ता, सही है ना? तो जो समझ में आए उसको मानना, पहले क्लियर कह रहा हूं, उसको मानना, उसको दिल में रखना कि जो बात समझ में आ रही। अब जो एक आयत दे रहा हूं, इस आयत के बाद तो ना मानने की बात ही एकदम खत्म कर देना। सूरह बकरा आयत नंबर 144 144। अब इस आयत को समझने से पहले ये बताइए, आप अभी नमाज पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज जब पढ़े आप, तो आप कहां देख रहे थे? जहां आप सजदा, जहां पर आप नाक टेकते हैं, वहीं देख रहे थे ना आप? अगर इधर उधर देखे तो आम आदमी भी आपको फतवा दे देता कि गई आपकी नमाज, है नहीं, फिर से पढ़ो नमाज, इधर उधर नहीं देख सकते आप। अब आप बताइए, आप इधर उधर देखें, आपकी नमाज बातिल, और आपका नबी, खुदा का महबूब, साहिब कुरान, अब आपके हिसाब से कहूं, उधर न देखे, उधर के अलावा देखे, तो नमाज बातिल नहीं, नमाज कामिल। कुछ समझे जुमला? अब आयत सुनिए। आप अगर देखेंगे तो हम फतवे लगाएंगे, एक कैसे देख रहा था जी, ऐसा क्यों कर रहा था जी, अमल कसीर हो गया बातिल, वगैरह वगैरह।
कंडीशंस हैं आपके, लेकिन नबी है, आइन नमाज है और नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह पाक का नबी कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, कमाल है। नमाज ही में आसमान की तरफ बार बार अपना चेहरा उठा करके, हिजरत के बाद बैतुल मुकद्दस की तरफ जब नमाज पढ़ते थे रुक करके, पॉइंट ऑफ सलाह जो है बैतुल मुकद्दस था, ठीक है, जरा गौर कीजिए आप, नमाज पढ़ रहे हैं मगर नमाज में सलाह मौज़ाए सुजूद की जगह नहीं, आसमान को देख रहे हैं। अल्लाह पाक को जिब्रील को भेज देना चाहिए ना। आज आप देखेंगे जलसे में, कई ऐसे जलसों में कि इस तरह का जारहाना जुमले कसे जाते हैं ना, हाँ नबी भी होते तो ऐसा हो जाता, ये हो जाती तो वैसा हो जाता, ऐसा लग रहा कि बाबा बाबा मुजरिम को माअज़ल्लाह पेश किया जा रहा है अदालत में। नहीं, मेरा नबी जो करता है ना शरीयत वही बनती है, बनी हुई शरीयत पर अमल करने के लिए नबी नहीं, शरीयत को बनाने के लिए नबी आए हैं। समझिए इस बात को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे को ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो अल्लाह पाक ने जिब्राइल को भेजकर डांटने की आयत नहीं, सराहने की आयत, मेरे हबीब आप जब ऊपर देख रहे हो ना तो हम आपके देखने को देख रहे हैं। क्या बात है, हम आपके देखने को देख, कद नरा, नरा बोले तो रुयत, देखना, तहकीक के हम देख रहे हैं, आप ऊपर बार बार जो चेहरा कर रहे हो, आपके देखने को हम देख रहे हैं, आप देखते रहो, हमको मजा आ रहा है, सुभान अल्लाह। मगर हम ये नहीं जान रहे हैं कि आप क्यों देख रहे हैं। बोलोगे आप नहीं, हम जान रहे हैं ना, क्योंकि महबूब की ख्वाहिश जानने वाले ही को महबूब कहते हैं, सुभान अल्लाह, है ना। तो अल्लाह कहता है मेरे हबीब आप चाहते हो कि किबला बदल जाए, जरा इस बात को समझिए। नमाज मेन है कि नहीं, अफजलुल इबादत है ना, सारी इबादतों से अफजल क्या है, नमाज सबसे अफजल है। और नमाज की हालत में और अफजलुल इबादत में जिब्राइल को भेजकर कहना है आपको बता दिया गया है कि नमाज कैसी पढ़नी चाहिए, ऐसी आयत होनी चाहिए, लेकिन नहीं मेरे हबीब, हम कानून को बदल सकते हैं, महबूबियत का कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकते हैं। महबूब की हर अदा महबूब होती है, चाहे वो कैसी भी अदा हो मगर महबूब होती है। हबीब हम आपके देखने को देख रहे हैं और आपकी जो दिल चाह रहे हैं ना उसको भी जान रहे हैं। वो जान क्या है कि आप चाहते हैं पॉइंट ऑफ सलाह काबा बन जाए, नमाज का जो किबला है वो काबा बन जाए। जरा ये बताइए कि बैतुल मुकद्दस की तरफ चेहरा करके नमाज ही तो होती थी ना, तो अगर मेन नमाज है, अफजल नमाज है, तो मेरे हबीब उधर भी तो नमाज ही पढ़ रहे थे, उधर भी नमाज ही पढ़ना है, तो नमाज अफजल है ना। तो नमाज ही क्या है, वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, फ़ैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी चेहरा करो अल्लाह, तो मेन है नमाज, इधर करो उधर करो, लेकिन नहीं, अल्लाह फरमा रहा मेन नमाज नहीं है, मेन अदाए महबूब है, मेन ख्वाहिशे मुस्तफा है। मेरे हबीब आप चाहते हो ना कि किबला बदल जाए, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, हम तो सलाम का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, आइन नमाज में अपनी चेहरे को बदल दीजिए, हम यही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। सुभान खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मैंने अभी हदीस भी नहीं बोला है, एक भी ध्यान रखे, पूरी कुरान की आयतें करीमा भी बोली। मैं इससे ये जहन दे रहा हूं कि हदीस बोलता तो हदीस ज़ईफ है बोल सकते, अब तो नहीं बोलोगे कि नबी और साहिब कुरान का अजमत का उन्वान ज़ईफ है। मत जाओ कसम खुदा की, पूरी जिंदगी कट जाएगी कुरान की स्टडी में और अजमत ही अजमत आपको नजर आएगी। ये कंफ्यूज लाइफ गुजारने की बात करते हैं, हदीस ज़ईफ है ये, मत जाओ, कुरान से करीब हो जाओ, मगर बावजू होकर, बाअदब होकर के, मोबाइल नहीं, पूरा साइलेंट, अट्रैक्शन, तवज्जो, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आओ। कसम खुदा की, तुम हाथ में कुरान लोगे, करम खुदा नाजिल करेगा, दिल में मुस्तफा रखोगे, करम खुदा नाजिल करेगा। ऐसा महसूस होकर के जाओ। सारे सहाबा को जन्नत का वादा कर दिया अल्लाह ताला ने, लेकिन आप जानते हैं कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन एक नजर पाने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की क्या क्या नहीं हसरतें करते थे। उन्हें जन्नत नहीं चाहिए, मुस्तफा चाहिए था। हजरत सौबान सहाबी रसूल है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गमज़दा हूं, परेशान हूं, इश्क की इंतहा थी, लेकिन अल्लाह पाक ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्यों गमज़दा हो? आका मैं जानता हूं अभी 10 मिनट 5 मिनट आपको नहीं देखता हूं, बिल्कुल दिल टूट जाता है, तड़प उठता है। या रसूल अल्लाह, जब हम इंतकाल कर जाएंगे अल्लाह ताला अपने फज़ल से जन्नत भी दे देगा, और जब जन्नत दे देगा, लेकिन उस छोटी सी जन्नत में आप तो नहीं रहेंगे, वो आप तो आला है, आप तो एयर कंडीशन बड़े बड़े इसमें रहेंगे ना,
मगर मेरा जब 2 मिनट यहाँ नहीं कटता तो मैं वहां कैसा? सोचिए वो सहाबा जिनके बारे में कुरान ने कहा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सबसे जन्नत का वादा, लेकिन नहीं, जन्नत की सर्टिफिकेट को नहीं दिखा रहे हैं, मुस्तफा को हाईलाइट कर रहे हैं, मुस्तफा को हाईलाइट कर रहे हैं। आप समझो इस बात को। तो साहिब कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेपर में आई लव यू नहीं, दिल में आई लव यू कहो। दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, कुरान और साहिब कुरान से मोहब्बत और पूरी तवज्जो के साथ, लगन के साथ जीना नसीब फरमाए। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।